Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Are you fine? Well, today we are going to discuss about the report text together with me, Mom Yuli. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita sebutkan dulu apa tujuan pembelajaran pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran pagi ini setelah kalian mempelajari text report, diharapkan kalian dapat membuat text report. Okay, before we continue to study about text report, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Now, we are going to discuss about the definition of text report, the generic structure, and language feeder. Berikutnya, kita akan bahas tentang generic structure. Generic structure dalam text report ada dua. Yang pertama adalah general classification. It is stating classification of general aspect of thing, animal, public service, plant, etc. which will be discussed in general. Jadi merupakan pengantar tentang kelompok atau spesies secara umum, bisa berupa benda, hewan, tempat umum, tumbuhan yang akan dibahas secara umum. The second is about description, tells the phenomenon of term of parts, qualities, habits, or behaviors, yang menjabarkan bagian-bagian, sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan, atau tingkah laku secara ilmiah. Adalah language feeder of report text atau ciri kebahasaan dalam text report. Yang pertama adalah the use of general noun, menggunakan kata benda secara umum. Contohnya cat, bukan my cat. Rose, bukan my rose. Kemudian yang kedua adalah menggunakan simple present tense. Yang ketiga, menggunakan the use of relating verbs atau linking verbs to describe feeder. Contohnya, strawberries taste sweet and sometimes sour. Linking verb disebut juga dengan to be, is, am, atau a yang penggunaannya tergantung dari subjeknya. Yang keempat adalah the use of technical term, istilah-istilah khusus seputar objek. Misalnya, the rainbow occur due to reflection of sunlight by the drops. Sekarang, apa saja yang dapat menjadi topik dalam report text? Yang pertama bisa animal atau binatang, bisa cat, bird, atau butterfly yang secara umum. Kemudian yang kedua adalah natural phenomena atau fenomena alam, bisa tsunami, rainbow. Kemudian yang ketiga adalah today's world phenomena atau fenomena alam yang terjadi saat ini. Nah, tujuan komunikatif dari teks adalah to describe something in general. Jadi mendeskripsikan sesuatu secara umum, bisa binatang, tanaman, atau alam. Yang kedua, to report factual information about a subject. Intinya report teks berisi fakta-fakta sebuah objek yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berikutnya akan saya berikan contoh. I will give you an example of report text. A cat. A cat is one of the mammal animal which is like a lion. It is called small lion. Although they have similarity but they are different much. A cat is categorized as a tame animal, is a carnivore which consumes meat, flesh, or fish. We can find it everywhere, such as at home, at road, at the cat conservation, and other. The mammal has 4 legs for making it easy to run. It has paws to protect itself from the enemy. It has sharp teeth which is useful to cut the meal, eat something. The feather is for protecting from the unpredicted situation and keeps the important body parts. Every cat has different feather color such as cream, black, white and black, and other. Now, please you find the another examples about report text in your internet, another book, and others. Bagaimana anak-anak?
Setelah mempelajari text report ini, setelah ini kalian harus mencoba membuat text report yang saya tunggu 2 hari setelah pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.